Buenos días a todos. Es para mí un honor poder coordinar esta mesa de este simposium entre las sociedades de SMEO, ASCO y ESMO. Sin duda, esta alianza se ha fortalecido con el paso del tiempo y actualmente podemos estar muy orgullosos de este simposium. Es importante el intercambio cultural, el intercambio de conocimientos, lo cual ha dado pauta a beneficios que hemos tenido en la Sociedad Mexicana de Oncología. Para dar inicio, quiero pedirle a la doctora Paula Anel Cabrera Galeana, quien es secretaria de la Sociedad Mexicana de Oncología. Ella nos va a hablar acerca de la introducción y la relevancia de la cooperación entre sociedades. ¿Qué es fundamental e importante en esta colaboración que hacemos todos los días, del cual nos sentimos muy orgullosos? Bienvenida, doctora. Gracias, Alex, por la bienvenida. Agradezco al comité organizador que me haya permitido estar el día de hoy aquí con ustedes. Digo, como les platicaba, pues para mí era un reto identificar cuáles eran los puntos que teníamos que tocar en esta pequeña charla de la relevancia en la colaboración con las sociedades médicas. Finalmente estaba yo recordando hace unos años cuando en una charla con un grupo de colegas, eh, yo preguntaba en realidad, pues, ¿cuál era el papel de las sociedades, no? Y pues tratando de buscar un poco de información, es importante mencionar que las sociedades aparecieron prácticamente a la par de la Segunda Guerra Mundial y representan los intereses, la principal razón es representar los intereses de sus agremiados, son actores dentro de los sistemas de salud, proveen educación no solamente a los médicos, sino a los pacientes, familiares y a la sociedad en general. Son partícipes de la calidad del entrenamiento médico donde ellas se ubiquen, regulan también la certificación profesional, los consultores, los consejeros, y son prácticamente centinelas de las buenas prácticas en este caso, de la oncología en nuestro país. Y bueno, yo me preguntaba eh, qué realmente podía hacer la sociedad por mí. Y a la par, mientras estaba yo contestando esa pregunta, me venía el discurso del presidente Kennedy diciendo, bueno, a ver, o sea, no preguntes qué puede hacer tu país por ti, o en este caso tu sociedad, más bien pregúntate tú qué puedes hacer por la sociedad. Y en paralelo me vino a la mente, pues, este libro donde prácticamente concluye que precisamente nuestra colaboración social es lo que nos ha dado nuestra evolución y nuestra supervivencia como especie. De manera tal que para mí ha sido muy grato participar en estos años de forma activa en la SMEO, donde he tenido la oportunidad de participar y de conocer muchísimas personas con la creación de ideas y esas ideas poderlas llevar a cabo. Y lo que aprendí es que esas ideas que teníamos finalmente podían tener un impacto en el campo de la oncología a nivel nacional, que podían contribuir al desarrollo de la oncología en el país, que podíamos apoyar para desarrollar investigación clínica, que desde este pedestal podíamos apoyar para la estandarización de los manejos, hablar guías, consensos, posicionamientos, recomendaciones a temas que no siempre son fáciles de tener una respuesta. Podíamos también mantener el interés de nuestros agremiados y posicionar a la oncología finalmente en la agenda pública de un país. Que en resumen, esto lo traduce en el quality of care que cualquier paciente oncológico en el mundo merece. De manera tal que, como les platicaba al principio, el tema de la colaboración, pues bueno, primero tiene que ser una relación de confianza, inspiracional, imaginativa, de intercambios, de compartir sobre todo, y en lo compartir, pues hay que compartir los fracasos y los éxitos. Y afortunadamente, como ya mencionaba el doctor Juárez, pues esta colaboración entre las tres sociedades, pues ha sido una colaboración que prácticamente ha creído en el tiempo. Y hoy, prácticamente gracias a las redes sociales, todos estos medios a través de los cuales nos estamos comunicando y al COVID, pues probablemente nuestra forma de relacionarnos ahora va a ser un tanto diferente como lo vamos a ver en las charlas de nuestros ponentes invitados el día de hoy. ¿Qué impacto sí ha tenido las colaboraciones? Y quisiera poner el tema del COVID sin quemar las pláticas de los profesores, pero pues en automático ASCO sacó una propuesta de registro para poder identificar cuáles eran los factores y la evolución de estos pacientes con cáncer. Y en manera paralela, ESMO
hizo una iniciativa para un registro de casos y así poder aprender realmente del mundo de esta información. Y para cuando México apenas empezaba con la pandemia, este excelente artículo que fue publicado aproximadamente a principios de abril de este año, dirigido por el doctor Giuseppe Curgiliano, finalmente a México nos daba la antesala de lo que estaba sucediendo allá y nos dio la oportunidad de planear no solo las estrategias, digo, yo que hago cáncer de mama, finalmente fue muy valioso escucharlo en esa temporada, donde prácticamente pusieron lineamientos, cosas que teníamos que prevenir, cosas que teníamos que valorar y decisiones que íbamos a tener que tomar con nuestros pacientes, de manera tal que estas colaboraciones y esta conectividad terminó teniendo para nosotros en América Latina, donde la pandemia llegó después, un impacto en cómo organizarnos un poco mejor para enfrentar el reto de los pacientes oncológicos. Y finalmente, quisiera mencionarles que también este tipo de colaboraciones entre sociedades impactan en la producción y en el nivel de producción académica. Ustedes pueden observar cómo, si bien no es oncológico, es un ejemplo que encontré publicado, donde la Sociedad Latinoamericana Torácica, la Sociedad Europea de Respiratoria y la Asociación Brasileña Torácica hicieron una alianza y al final ustedes pueden ver cómo el número de publicaciones de impacto incrementó una vez que estuvieron las sociedades trabajando. Con lo cual, yo dicho de otra manera, pues lo que no tenía América Latina, que seguramente era tecnología de Next Generation Sequencing, seguramente sí lo tenía Europa, y lo que no tenía Brasil, seguramente México compartió muchas experiencias y muchos pacientes, y así sucesivamente, de manera tal que este es un ejemplo de que las colaboraciones no solo nos conectan, no solo nos ayudan a ser mejores, sino también ayudan a que creemos conocimiento y creemos ciencia para mejorar el tratamiento de nuestros pacientes. Muchas gracias. Gracias, doctora Cabrera. Y continuando con el programa, le voy a pedir al doctor René Clemenceau Valdivia, quien a lo largo de todo este tiempo ha sido el enlace y ha ayudado a fortalecer la colaboración entre ASCO y ESMEO, por lo cual también queremos agradecerle todo el trabajo que ha hecho y actualmente él nos va a hablar acerca de este acuerdo de colaboración entre las dos sociedades. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradezco a los organizadores y en especial al doctor Héctor Martínez Said, presidente de ESMEO, por la oportunidad de colaborar en esta reunión tan importante. Es para mí pues un honor realmente compartir esta experiencia y a hablar básicamente de lo que es nuestro acuerdo de colaboración con American Society of Clinical Oncology, muchas veces conocidos por nosotros como ASCO, y también haber participado en la organización de las ponencias que tendremos más adelante de la doctora Lori Pierce, presidente de American Society of Clinical Oncology, el doctor Clifford Woodis, presidente ejecutivo también de ASCO, y tendremos más adelante la participación del doctor Eduardo Casab. Pues seguiremos comentando de que efectivamente soy el liaison o encargado de la relación entre ASCO y ESMEO, y presidente de la Escuela Latinoamericana de Oncología, pero también tuve el privilegio de ser parte de algunos comités importantes en European Society of Medical Oncology. No tengo conflictos de intereses y que he trabajado en este proyecto desde el siglo pasado, a principios del año 2000, cuando tuvimos la iniciativa de hacer un órgano oficial de difusión para la Sociedad Mexicana de Estudios Oncológicos. Tuve los apoyos suficientes para crear la revista GAMO, que incluimos a todas las sociedades formadoras de recursos oncológicos de México y logramos su certificación y su registro. En el año 2002, con el trabajo que habíamos elaborado, hicimos un acuerdo de colaboración con el presidente de ESMO, el doctor Heinz Ludwig, en el cual hicimos una propuesta para seguir trabajando durante estos años y veo que ahora se está llevando muy adecuadamente. En el año 2003 hicimos el primer acuerdo de colaboración con lo que entonces era ASCO Foundation, con el doctor Larry Norton, y a partir de entonces nosotros logramos
incrustar a nuestros médicos mexicanos dentro del programa de innovación internacional para la educación y el desarrollo de los médicos, conocido como IDEA, que más o menos son $12,000 y implica una visita a un hospital de los Estados Unidos o Canadá, la oportunidad de visitar el Congreso anual de American Society of Clinical Oncology, pero sobre todo tener un mentor que los va a desarrollar, los va a ayudar en su desarrollo profesional. Con estas más de 20 personas que hemos logrado que se incrusten en el programa de IDEA, representan más de 5 millones de pesos en apoyos para los médicos mexicanos. Continuando con esta labor, logramos incrementar este memorándum de entendimiento mutuo en el año 2018, firmado por el entonces presidente, el doctor Gregorio Quintero Buló, y refrendado ahora por nuestro presidente, el doctor Héctor Martínez Said. Gracias a eso, hemos tenido acceso a otros apoyos, como son los programas de apoyo a la innovación, los programas de apoyo a los oncólogos jóvenes, el programa de apoyo mundial a oncólogos de países en vías de desarrollo y además, muy importantemente, dos programas como el programa LIFE, en el cual es una fellowship a largo plazo que da ASCO, en el cual el doctor Enrique Soto Pérez tuvo la oportunidad en el año 2016 de ser beneficiado con $115,000 y después él mismo tener el beneficio del premio para el desarrollo profesional con $200,000. Esto quiere decir que gracias a esta colaboración, ASCO ha contribuido para estos programas con más de 13 millones de pesos a partir de esto. Y el año pasado contamos con 2 cursos patrocinados por ASCO, el curso TTT, que tiene que ver con las formas de comunicarse entre médicos, los médicos con los pacientes y los médicos con los medios, y por primera vez tener nosotros un curso de calidad, cosa que es muy importante. Si tomamos eso en cuenta, son más de 18 millones y medio de dólares que se han conseguido de American Society of Clinical Oncology en apoyo de los médicos mexicanos, además de lo que serían los cursos y profesores de ASCO que han participado con nosotros, lo que suma más de $1 millón. Y si quisiéramos resumir esta plática, diría yo, ¿cómo conseguir $1 millón para SMEO en 5 minutos? Por lo tanto, los invito a que sigamos impulsando este trabajo, ahora los médicos jóvenes, y muchas felicidades, SMEO. Gracias, ASCO. Gracias, ESMO. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Clemenceau, por fortalecer esta alianza. Y bueno, también tenemos el honor de que la presidenta de ASCO, la doctora Lori Pierre, se haya tomado el tiempo para darnos un mensaje a la Sociedad Mexicana de Oncología. ¿Podemos poner el video? Hello, I'm Dr. Lori Pierce, and I'm president of ASCO, and I'm delighted to be with you today. In the next few minutes, I want to talk with you a bit about ASCO's theme for the 2021 year. Equity, every patient, every day, everywhere. Equity of care has been important to me for actually most of my life. And now with the effects of the pandemic and public displays of injustice throughout the world, equity is important for all of us. So this is a perfect time to focus our efforts jointly on equity. Equity is complicated. It's such a simple concept, but there are many factors, many components at many different levels that have to be considered for there to be equity in a society. And there's much work to do from many different perspectives to achieve equity. And we as caregivers need to be aware of barriers to equitable care for our patients. There are so many barriers, there's so much work to do, but ASCO is already doing so much on equity. By virtue of who ASCO is, they have been committed to equity for as long as ASCO has been ASCO. So I wanted to share with you some of the ongoing initiatives that ASCO is doing. ASCO advocates for our patients. They advocate to our lawmakers to make it clear
what some of the barriers are for our patients that laws can improve. ASCO has maintained outreach to historically Black colleges and universities to try to diversify the workforce. We need to have caregivers that look more like the patients that we serve. Similarly, there have been efforts to increase underrepresented minorities on ASCO committees, because as most societies, it's participation in the committees that really changes things. And so we want to have a diversified membership on our committees. ASCO has made significant efforts to improve care in older adults. By 2030 in the United States, 70% of patients with cancer will be over 65 years of age. So older patients are vulnerable patients. And ASCO has established strategies for addressing disparities in our older adults. We have a rural care task force. Many of our patients live in rural communities. And so we need to focus on how best to help the providers who care for them, to understand the needs of the workforce and improve access for things such as telemedicine. One project that ASCO has focused on is something called the Delaware Project. And basically, this was a project done in a small state of Delaware, which showed that colorectal screening can be done regardless of what race, what ethnicity you are, and patients can have an excellent outcome, whether they are poor, whether they are in a minority. There are ways to show that if you screen patients, patients will do well. And so we're trying to see how this success story can be applied more broadly. ASCO has certainly been at the forefront of providing quality of care. And thanks to funding from Susan Komen and also the Stavros Niarchos Foundation, they have made money available that we can extend our quality efforts to communities that are high proportions of African American patients or rural or urban practices. So they've allowed us to make sure that we can level the playing field by extending quality care for all. Conquer Cancer, which has raised the funds for many of our efforts, has raised funds for medical student rotations and resident travel awards, in addition to funding from Komen. So again, that we can help to diversify the workforce. We now have an endowed Young Investigator Award for research in health disparities, so we can better understand the disparities that our patients are facing and then find ways to address them. And this year, we have 2 Young Investigator Awards, again for researchers working in underrepresented populations, and 1 Career Development Award and 1 Young Investigator Award in health disparities. So there's much ongoing by ASCO for equity. And we have new initiatives this year, so we're doing even more. We have a collaboration with the Association of Community Cancer Centers to try to increase participation of racial and ethnic minorities on clinical trials. We know that only a minority of patients in the US participate in clinical trials, and they are especially underrepresented by people of color. And so we want to find ways to increase their participation. So this is an ongoing collaboration between the 2 societies to come up with strategies to improve participation by racial and ethnic minorities on clinical trials. We are starting a training effort on the social determinants of health. It's important for us as oncologists to understand the impact of social determinants of health on our patients. And we first have to know what they are and then how they impact our patients. And so we are putting together, using multiple delivery channels, including webinars, including podcasts, including print, a series of episodes looking at various aspects of social determinants of health. And we have a task force which is made up of our early career providers, both our trainees, our fellows, and our early attendings, to really capture the topics that they think will be important as they will become our stars, those who will lead ASCO in the future. So I think this is a very important initiative for us all to understand better the social determinants of health. We are further enriching our attempt to diversify the workforce by establishing the Oncology Scholars Rotation. And this will be an immersive time between the first and second year of medical school, where we can have a block of time specifically for familiarizing underrepresented minority medical students
to what oncology is all about. If they understand oncology, they can see the ways in which they can help patients. We hope that we'll have more that will pursue careers in oncology. We want to connect equity in cancer care throughout ASCO, and I can tell you that is already happening. There is so much activity in ASCO relating to equity of care, and all the pieces are connected in just such a beautiful way. And then we also want to embed equity in cancer care at the annual meeting in 2021. So instead of having only standalone sessions that focus on equity, we want to kind of bring that into the annual meeting so there is an obvious connection in all of the sessions we have, or as many as we can, with equity. The president of the American Cancer Society and I put out a joint statement on the need to eliminate barriers to quality care in oncology to decrease disparities. And we said you have to keep your foot on the pedal and not let up. So we emphasize the importance of moving full force toward equitable care. I was fortunate to participate in a panel at the Food and Drug Administration, which was focused on accrual of African Americans to clinical trials. There was a separate one looking at increasing the accrual of Hispanics to clinical trials. As I mentioned, in the US, we have a low rate of participation, particularly in people of color. And so this meeting, we talked about strategies that can improve participation of African Americans on clinical trials. And then Dr. Edith Perez and I participated in a conversation on Facebook regarding equity of care and the importance of support by Stand Up for Cancer and ASCO and increasing diversity in cancer research and treatment. And it was a very robust discussion. And just recently, ASCO's Health Equity Committee just published a policy statement on cancer disparities and health equity. And this statement will help to guide our society and our actions going forward on equity. And they talked about the importance of ensuring equitable access to high quality care, equitable access to research, looking at structural barriers and addressing them, and increasing awareness and action. And this was a very, very powerful statement. And finally, ASCO just recently amended our mission statement and added these two words, and equitable, which are powerful, powerful words, and they reflect the commitment of ASCO to equity of care. So it now reads, conquering cancer through research, education, and promotion of the highest quality and equitable cancer care. So we applaud your efforts and your focus on equity of care, and we applaud the efforts of all of our sister societies as well. And together, I'm confident we will continue to improve equitable care for our patients worldwide. Thank you so much. También tenemos un mensaje por el director ejecutivo de ASCO, el doctor Clifford Hudis, quien nos ha mandado un mensaje también a la Sociedad Mexicana de Oncología. Thank you very much. I would like to begin by especially thanking the leadership of SMEO for including ASCO in this year's meeting. It's always a privilege for me to participate, and I'm especially delighted that I can join our president, Dr. Pierce, this year as well. Now for ASCO, participation in this meeting is really important because, of course, we pride ourselves on the fact that we are a global organization. As you can see, almost half of the people who attend our meeting each year come from outside the United States, and indeed, a full third of our membership is from outside the US. We truly are global in our reach. Reflecting that, we have recently added publication in the form of the JCO Global Oncology to supplement and extend the reach of our flagship journal that you all know so well, the JCO. Our reach includes ASCO international programs around the world, our international cancer core sites, quality programs, Best of ASCO International, and ASCO Direct, as well as professional development opportunities. These pins demonstrate the reach and extent of our programs, and you will notice there are multiple programs here
in Mexico as well. Our association with Mexico and with you goes back for decades, of course. And I'm especially delighted that last year I was able to join you when we extended our existing memoranda of understanding. And you can see this reflected here. I was especially proud that Drs. Said and Clemenceau were able to participate in this with us. Thank you for the collaboration and the support. Our relationship is further deepened by the fact that we have a large number of members who are in Mexico, about 409 at last count, but we've also been able to award grants to 20 IDEA applicants up until now, in addition to the MOU I recently described. Beyond that, I'm especially excited that we have a number of oncologists from Mexico on ASCO committees, and Dr. Enrico Soto Perez de Silas is a current member of ASCO's board of directors. And it's been a real pleasure getting to know him and hear his input and guidance at the level of our board. Now, like all of you, we've been deeply impacted by COVID-19 this year. Our 2020 annual meeting in May, June had to be converted quickly to a virtual format. Even so, we had more than 43,000 attendees from around the world, 138 countries represented, and indeed, our content has now been viewed more than 2.5 million times, and that number is growing. To make this easier for everyone, we separated the education content from the scientific content and ran the education component of our meeting in August, adding to these numbers. We've also been responding to the needs of our members, both within the United States and around the world. We have been placing content on our website at this address so that our members quickly in March and April and May could turn to ASCO for direct support, managing their practices and making sure that their patients were able to receive safe and appropriate care through the early days of the pandemic. We learned a lot from this, and we converted it into an ASCO special report focused on COVID-19. This report summarizes and consolidates the guidance that we collected. We translated this into 7 languages, including Spanish, as you can see, and I hope that you've taken advantage of it, as this has been, I think, a great resource for many of our colleagues around the world. We've been conducting webinars throughout the pandemic, 9 from June to September, and the recordings from these webinars are also available on ASCO's website as well as our YouTube channel. Some of the topics have included the management of cancer patients, strategies to make sure that it's safe for staff, testing strategies, triaging, telemedicine, avoidance of burnout, returning to practice, and more. What you also see in the parentheses is that the speakers and participants in these meetings have come from literally all around the world. And this has allowed us to both provide education, but equally important to learn from the frontline experience of our colleagues facing COVID-19 globally. Within the United States, we have launched a COVID-19 registry called the ASCO Registry, and this is allowing us to collect 2 kinds of data. First, of course, data focused on the care and course of patients individually who have COVID-19 and cancer. But in addition and uniquely, we're able to study the impact on the healthcare system, the cancer care delivery system as a whole. Currently, there are hundreds of patients in this data set, and it is growing, and we look forward to being able to share the results of this and make this available to our community in the months and years ahead. So I hope in my quick remarks you've gotten just a little taste of the reach and ambition of the American Society of Clinical Oncology. We are the largest global society for oncology professionals. You see us through our meeting and our journals, but I also want to remind you that for patients, including in Spanish, we offer cancer.net with patient-friendly, vetted, high-quality information. We fund research, including Young Investigator Awards and the IDEA grants I mentioned earlier through Conquer Cancer.
And of course, our big data initiative, CancerLink, is growing by the month and will increasingly offer resources for clinicians, we hope someday even internationally. I hope for those of you who are eligible, you are always considering membership, both signing up and renewing your existing membership. We depend on you to help us achieve our mission. But we're sensitive, of course, to the fact that not everybody has the same resources. So students and members in training can join ASCO for free, and we offer reduced rates for members from low, middle, and upper middle income countries. You can go to join.asco.org if you are interested, and I hope you are. Thanks again for your attention and congratulations on your meeting. Thank you for asking us to join you. Gracias por sus palabras, doctor Judis. Y continuando con el programa, es un hecho que esta pandemia ha tenido un impacto negativo en todo el mundo y sobre todo también en países de Latinoamérica. Para ello contamos con la presencia del doctor Eduardo Casab, quien representa a la Sociedad de Oncología Médica de Latinoamérica y Caribe y quien nos va a hablar acerca de las propuestas para mitigar el impacto de la pandemia por COVID-19 en el periodo post-pandemia sobre el control del cáncer en países de América Latina. Bienvenido, doctor Casab. Muchas gracias, doctor Clemenceau, y muchas gracias a las autoridades de ESMEO por invitarme a mí a esta importante sesión. Evidentemente que una de las situaciones que más ha afectado no solo a los países, sino también a los sistemas de salud en los últimos meses ha sido el impacto de la pandemia. Creo que es por todos conocidos los efectos y hay amplia difusión de los mismos en los medios y en las diversas formas de información. Pero quizá uno de los aspectos, digamos, más importantes que debemos enfocar ahora se refiere a cómo va el mundo, los países y nuestros sistemas de salud, médicos, pacientes y sanos a enfrentar la pospandemia. Para ello, quiero compartir con ustedes en esta agenda algunos antecedentes que quiero remarcar y la estrategia que hemos desarrollado entre varios líderes y países de América Latina para tratar de comunicar cuáles serían las áreas más afectadas, cuáles serían las propuestas a realizar y comunicarlas. Para ello hemos preparado documentos y los vamos a comentar en sus principales aspectos: la prevención del cáncer, el tratamiento del cáncer, algunos comentarios sobre circunstancias que hemos detectado en esta tarea que se ha hecho rápidamente, en aproximadamente 2 meses, consecuencias que hemos advertido y las propuestas. Por último, quiero compartir con ustedes todos los autores de 10 países de América Latina que han participado. Evidentemente que esta es una pandemia que a la luz de las circunstancias históricas no es y no va a ser la única en el siglo XXI. Recuerden ustedes que las pandemias han sido en general alrededor de 1 o 2 por siglo. Así fue en el siglo XVIII, en el siglo XIX, en el siglo XX. Pero actualmente las pandemias son cada vez más frecuentes y estas pandemias ya hemos tenido varias en los primeros 20 años del siglo y se avisa que va a haber muchas más de acá al fin del siglo XXI. Una de las cosas más importantes que vemos es no solo la trascendencia social, sino la observación que la atención de la pandemia de COVID-19 ha actuado en desmedro de otros problemas de salud, incluyendo la mayoría de las enfermedades crónicas, también otras enfermedades infecciosas. Es bien conocido los dichos de la Fundación Bill and Melinda Gates, de que el avance contra la malaria en estos meses se ha retrocedido 20 años.
Entonces, en el primer acto de análisis, es ya evidente que se han propuesto, y yo estoy hablando solamente de cáncer, pero esto puede aplicarse a muchas otras enfermedades humanas, se han propuesto estudios de tamizaje, consultas, controles, tratamientos, en una forma muy diversa que vamos a tratar de definir. Además, para nuestra región de la América Latina, la situación prepandémica ya no era demasiado buena. Sistemas de salud fragmentados, protección social débil, en muchas poblaciones en área de pobreza, hicieron que muchas de nuestras poblaciones sanas estuvieran en condiciones deficitarias para enfrentar esta nueva situación. En base a un documento que produjo el Uruguay, que ustedes verán en la referencia abajo, propuestas para un plan estratégico nacional en respuesta a la pandemia, que fue comunicado en mayo de este año. Este plan estratégico del Uruguay comprendía no solo salud, sino muchos otros aspectos de la vida humana, pero en base a ese estudio y con el liderazgo del doctor Tabaré Vázquez y quien les habla, basados en esta experiencia, convocamos a un grupo de líderes y expertos de nuestra región para evaluar la situación prepandemia, el impacto, pero básicamente desarrollar propuestas concretas para restablecer urgentemente las políticas públicas del control de cáncer, muchas en este momento están abandonadas o muy limitadas, y la implementación rápida de intervenciones de prevención y control post-pandemia. Fueron convocados líderes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Honduras, México, Nicaragua, Perú y Uruguay, 10 países, incluyendo América Central. No convocamos países de la zona del Caribe debido a que ellos tienen una estrategia, una forma de funcionar en cuanto a su sistema de salud, con una relación mucho más directa con la Oficina Sanitaria Panamericana, por lo cual no es demasiado homologable. Y en cada país, cada líder convocó equipos técnicos específicos en aspectos clínicos, económicos, de políticas públicas y de sistema de salud. Es decir, que este documento está enfocado en estas 4 áreas principales. Se redactaron 3 formatos del mismo documento. Un documento de posición, que yo voy a compartir con ustedes algunos puntos principales, un reporte resumido que incluye más datos y el documento completo con todos los anexos por país, con todos los datos recogidos, que tiene más de 200 páginas. En este momento los documentos están en embargo porque han sido comunicados directamente por el doctor Tabaré Vázquez al doctor Tedros, el director de la OMS, y a la directora del OPS, Clarice Etienne, y a las Naciones Unidas, a un grupo especial que ha sido formado para atender este tema de salud y pandemia. Calculamos que la semana que viene va a estar liberado y va a estar disponible, por supuesto, para todos ustedes, para todas las organizaciones, y posiblemente esté en la mayoría de las páginas de las principales, accesible en las principales páginas, incluyendo la Unión Internacional contra el Cáncer. Este documento de posición fue la intención de servir como un llamado urgente a los gobiernos y a la sociedad civil en su conjunto, no solamente para implementar las medidas apropiadas, sino que sean costo efectivas, porque es muy importante que tengamos una estrategia y que tengamos una metodología basada en datos. Cuando evaluamos la prevención en los periodos que fue marzo a junio del 2019 y del 2020, hubo una reducción significativa en el número de estudios de detección precoz en todos los países. Aunque no sea posible revertir rápidamente esta situación, estimamos que habrá un aumento de los casos de cánceres en etapas más avanzadas y con un impacto económico y sanitario de magnitud. De acuerdo, estoy por supuesto resumiendo los datos, que son bastantes,
para darles a ustedes en este breve tiempo una idea del tamaño de la afectación del control de cáncer en nuestra región. Como las recomendaciones internacionales fueron posponer los estudios de tamizaje en los pacientes de riesgo promedio, y por supuesto en los sanos, por el temor a ir a los centros médicos, por imposibilidad de movilizarse, los estudios de detección precoz de cáncer de cervix observamos que han disminuido en este periodo entre el 46 y el 100%. La mamografía entre 32 y 100%, y el dato de Uruguay, que es uno de los más confiables con respecto al test de sangre oculta en materias fecales para prevenir el cáncer de colon, disminuyó un 73%. Con respecto al tratamiento, también se documentó disminución, aunque menores, en las consultas de primera vez, en la reducción del número de estudios patológicos y de las cirugías y quimioterapias. Les comparto algunos datos que son variables según el país, no solo por la realidad, sino por, como les mencioné después, la variabilidad de las fuentes de los datos, que fueron bastante difíciles de reunir. Consultas de primera vez en servicios oncológicos, disminuciones de alrededor del 30-40%, estudios patológicos entre muy poca disminución y 50%, cirugías oncológicas entre 30 y 70%, y quimioterapias entre 2 y 54%. En general, los datos de disminución de la radioterapia fueron mucho menores. Sin embargo, en el caso de Chile y de Perú, fueron más significativos. No tenemos una idea de a qué se deben estas diferencias entre países todavía. Esto es importante que ustedes lo sepan. Hay datos que fueron obtenidos de fuentes privadas, otros de fuentes públicas, otros a nivel de país, porque tienen buenos datos, como fue el caso de Uruguay, pero una, digamos, idea común entre todos los autores fue que hubo muchas dificultades en obtener datos oficiales. Había una resistencia de muchas entidades gubernamentales en proveer información, aún requerida en forma oficial. Y mucha de la información que le estamos compartiendo fue obtenida en forma personal por los autores. Consecuencias que nosotros advertimos: la mortalidad por cáncer aumentará tanto en el corto como en el mediano plazo como resultado de un menor control de los factores de riesgo, retrasos en los estudios de tamizaje y detección temprana, menor acceso a diagnósticos y tratamientos oncológicos y un aumento notable de la pobreza generado por la pandemia. Tengo que hacer acá una aclaración. Es posible que en el corto plazo no se evidencie ese aumento de la mortalidad, posiblemente por dificultad en recolección de datos u otras razones. Pero tarde o temprano va a haber en las próximas décadas un notable aumento de la mortalidad en América Latina. Los gastos directos asociados al control de cáncer, que se corresponden con aquellos del sistema de salud, se verán incrementados en el mediano plazo debido a los diagnósticos más avanzados y mayores costos de atención y menor detección precoz. Las propuestas que nosotros hacemos para disminuir el impacto negativo y para que se genere una situación incontrolable de la salud pública en los países en los próximos años, y por supuesto esta es un resumen, hay toda una serie de pasos en la propuesta a ser propuestos para las autoridades, pero en razón de esta conversación les comparto a ustedes las más importantes. Fortalecimiento de la planificación de acciones a través de la atención primaria de la salud, construcción y desarrollo de políticas con base a la prevención y atención del cáncer en sus distintos estadios. Esta tercera es muy importante: diseño y ejecución de un instrumento de información estadística claro, ágil y preciso para las Américas, con la finalidad de desarrollar mejores políticas de prevención y control de cáncer. No hemos encontrado este instrumento y las dificultades en obtener información lo demuestran. La vinculación de los sistemas de salud de la región y procurar colaboración intersectorial e interinstitucional en la reducción del cáncer.
Garantizar el acceso a los servicios oncológicos es esencial. Desarrollar programas de comunicación y educación que orienten de manera apropiada a los pacientes oncológicos en relación con la pandemia. Es notable la realmente pobre calidad de la información proveída por los medios, en la cual asustó a las poblaciones con solo el foco en la pandemia, sin tener en claro la necesidad de advertir sobre los problemas en otras enfermedades por abandono de concurrencia y de tratamientos y de prevención. Desarrollar medidas que reduzcan el impacto de la pandemia en las condiciones de pobreza, incluyendo la reducción del impacto económico del cáncer en los pacientes. Posibilitar la participación de diferentes niveles de atención y profesionales no especializados en oncología en el cuidado del paciente oncológico. No tenemos en toda América Latina la cantidad de oncólogos, radioterapeutas o cirujanos oncológicos que la población necesite. Es importante compartir otros niveles de la atención no especializados para ayudar en esta tarea. Generar marcos normativos y operativos de facilitar la teleorientación y la telemedicina. Y desarrollar planes operativos para la reintroducción progresiva y cuanto antes de las actividades de detección temprana del cáncer. Adecuar las guías de práctica clínica, como ya están prácticamente en la mayoría de los países, y mantener o retomar a la mayor brevedad las medidas para el control de los factores de riesgo, todas las que ustedes conocen. Y generar sistemas de registro fácilmente operables, cosa que lamentablemente hasta el momento no existen. Promover el desarrollo de investigación y la colaboración regional y el intercambio de aprendizajes. Por último, quiero compartir con ustedes el equipo que ha trabajado en esta tarea, cuya teníamos un tiempo que inicialmente fue de 8 semanas, porque si los datos son presentados tardíamente pierden mucho valor. Hemos demorado un poco más, pero estamos satisfechos que ya está completado. Los colegas de los distintos países, los que ven en azul, Lucía Delgado, Suyapa Bejarano, Carlos Castro, Bettina Mule, Francisco Rodríguez, Luis Santini, son los líderes. Los demás son todos coautores del trabajo de distintos países de nuestra América Latina y, como saben, algunos son economistas, otros son especialistas en políticas públicas y otros son especialistas clínicos. Ahí acá ven ustedes la lista de los colaboradores de México, que ha sido numeroso y le agradecemos a todos, especialmente a los doctores Gutiérrez y Clemenceau. Y con esto termino la lista. Les quiero agradecer a todos enormemente por la atención y comprometerlos a que cuando reciban una comunicación de este documento en cualquiera de sus versiones, el position paper es muy breve, son 5 carillas, que por favor lo lean y nos ayuden en esta tarea que es la más importante, la diseminación y la difusión a todas las partes interesadas de su contenido para alertar a que realmente enfrentemos nuevamente el control de cáncer como una herramienta eficaz y no focalizada solo en un aspecto de la salud como es la pandemia, que ha actuado realmente muy negativamente en otros aspectos de la salud pública. Muchas gracias a todos. Continuando con esta alianza, vamos a continuar con la doctora Solange Peters, que es la presidenta de ESMO, quien nos tiene un mensaje de cómo ESMO se está adaptando a esta pandemia de COVID. Dear colleagues, it's my great pleasure to be virtually with you today for your annual meeting of the Mexican Society of Oncology and during this joint session of your society with ESMO. I will just briefly introduce to you how, as ESMO, we tried to support the oncology community as this ESMO's continued commitment during COVID. ESMO mission is depicted on this slide, and as you remember, we try in everything we do to improve quality of cancer care, advance oncology, disseminate knowledge as broadly as possible, educate and train,
ensure high standards, and also very importantly, promote that these high standards can be equally accessible. We now have more than 25,000 members from more than 160 countries. And as you can see, the distribution is quite interesting because today ESMO is not only in Europe, but very present in a growing number of continents and countries. In 2019, we were very happy to observe the expansion of the Society's activity with more clinical practice guidelines, more patient guides and translations of these patient guides, new journals, more and new meetings and courses to foster education, and of course, more attendees at all our ESMO meetings. We had a lot of expectations, even did try to guess the numbers for 2020 in terms of attendees to our congresses and activities. But suddenly the unexpected happened, and this is a picture from some days ago, with basically the COVID pandemic now having killed more than 1,000 people globally, and unfortunately being still ongoing. At that time of, I would say, the history of the world, right, ESMO also thought that we have a collective responsibility to flatten this death rate curve, right? And also in terms of kind of improving cancer care, we needed to have our own answers to this pandemic by, first of all, addressing new members' needs, and second, ensure our continuity in the usual ESMO missions and activities. What about addressing this unexpected new members' needs? So we did a lot of absolutely new chapters in ESMO activities. First of all, we created an ESMO COVID-19 dedicated cancer portal. We started by adapting our guidelines into COVID-19 recommendations, trying to help colleagues to prioritize everything they do according to the infrastructure, according to how the health system could survive COVID pandemic, and according to the severity of the COVID pandemic where they were at every time point. We also built slide sets for these adapted recommendations in order to allow an easier transformation of this information into education. We wrote, of course, dedicated patient guides because patients had a lot of questions and we could even do more in that field. We built surveys to try to understand the vulnerabilities of our patients with the COVID pandemic. What are we going to do to protect our patients? We also built, unfortunately, it was needed, the specific palliative care pathways for cancer patients and COVID. We transformed all this material into webinars, managing patients at the era of COVID-19, allowing for a better understanding of our considerations. And we built co-care registries, ESMO co-care registry, in collaboration with many colleagues. We participated in several registries to understand better what is happening for the colleagues, for the professionals, and for the patients. And more than anything, and recently we have been transforming our annual meeting, adding a session, which is a COVID-19 cancer track, with everything which builds a track, with proffered paper session, mini oral sessions, lots of posters. And I think it was, to me, one of the most interesting track and sessions that we had in the ESMO annual meeting. This is the ESMO COVID-19 and cancer portal, where you can find, of course, some of the surveys, some of the news, right? And all the resources I've quoted before. And this is about the important, like I said before, registries in order to understand cancer patient vulnerabilities. The ESMO co-care has been built to have the same dictionary as compared to the CCC19, the US, Canada, and South America registry, so that at the end we can have a completely global picture. And we are now describing through both registries this distressing intersection between COVID-19 and cancer patients. What about these surveys that we have been kind of promoting to understand professional perspective? So first of all, we had this Resilience Task Force survey, which was extremely successful with more than 1,500 respondents, participants from 101 countries. The first very important statement we had is that well-being and job performance was unfortunately completely correlated with COVID-19 mortality rate per country. So the more severe was COVID pandemic, the less feasible was the work
of medical oncologists and cancer professionals. And we have been describing, I invite you to go through the presentation at the ESMO meeting, all the parameters which defines with statistical significance the well-being, the burnout, and the job performance of our colleagues through the COVID-19 pandemic. What are the positive and the negative factors which will impact these three very important topics at the time of COVID? And of course, as you know, any kind of crisis is able or is prone to trigger the pre-existing inequalities. And what's important here is the woman perspective. We have been seeing during COVID that less women were publishing during COVID-19 pandemic, but also about COVID. There have been less involved in advisory COVID groups and activities than men. But on the other hand, they told us that they spend more time in the hospital and in the labs. Unfortunately, they also told us that it is not about science, but again, it's about the management of the many perspectives that usually women are used to manage on these multitasking activities they have. So many detrimental factors for the careers of women that we will need to be aware of at the end of the pandemic. And we worked also with the colleagues on an ESMO statement, I would say a position paper with 62 leading experts in cancer in order to try to answer all the frequently asked questions about COVID and cancer patients management. This has been published in the Annals of Oncology. The second half, maybe the shortest, is in parallel to all this, ESMO has to continue to be ESMO and to lead the activity, meaning, of course, the resources. You find here the guidelines, the webinars, the 3 journals, and the important MCBS, the magnitude of clinical benefit scale, which feeds the guidelines, but also feeds all the environments where we'd like to measure the benefit of what we do. So this has continued with lots of new guidelines and lots of new scoring according to registration of new compounds in oncology. And we have been, of course, transforming our activities and our meetings, and you have the list here, into virtual meetings. Very disappointing not to meet you all during our congresses. However, I must say that the virtual format is very successful and effective in conveying information. And this is a spotlight on ESMO Virtual Congress 2020, when we had more than 30,000 registrants from more than 150 countries. We had more than 2,000 abstracts, and as you have been seeing, lots of engaged people through chats, live discussions, so a very interactive program. And I remind you that during this weekend, we will have an educational 2 days of ESMO programs just for you in order to shape a summary of everything which is important in the field of oncology through educational session with also an interactivity at the end with Q&A. So it's going to be the second part, the educational part of the ESMO meeting. And with this, I just would like again to thank you for offering us the opportunity to be as much as we can with you during your Congress. I hope that next year it's going to be a face-to-face presence from ESMO in your meeting, and of course the other way around. And we hope that we will be able to continue with you to support oncologists at every step of the way during COVID-19 pandemic and beyond. I thank you for your kind attention. Realmente es un honor tener al doctor Curigliano el día de hoy, quien nos va a hablar de cómo se ha modificado la práctica médica en tiempos de COVID. Bienvenido, doctor. Thank you very much for the invitation. I am so sorry I am not there in Mexico with you. It's a beautiful country, and I am really missing the SMEO meeting. So I will start with my presentation on how medical practice have been modified in times of COVID. So if you remember, everything started in January 2020, maybe before, we don't know this, with the first cluster of COVID-19. In March 2020, one of the most affected countries was exactly my country, Italy. And in that period, the WHO declared the pandemics. This is the actual situation, finally. All over the world, we had cases and actually also started the second wave. You know very well that this is a severe respiratory syndrome, and 21% of all patients have a severe
inflammatory response with, of course, access to intensive care units. So it's quite dramatic, the situation. And in Italy, we have an intensive health system demand. So modeling the disease spread to inform the health system capacity building, look how many patients increased in that period. The same thing was reported in Japan with an intensive health system demand, and exactly the same thing in the United States, with an increase of the percentage of intensive care unit beds occupied. In Africa, we have also many patients, but they do not have a sufficient number of hospital beds, and they do not have a sufficient number of intensive care unit beds. So finally, is a multifactorial death toll. We have a fatality rate that is related to the age and the comorbidities, and also to the availabilities of intensive care beds. The most vulnerable population in Italy, looking at the data in July 2020, were elderly patients with cardiovascular disease, so I mean hypertension or cardiac disease, and diabetes. But in the box, there were also elderly patients with cancer. So the most vulnerable population is finally the population of elderly patients with hypertension, followed by diabetes, lung disease, BPCO, and finally cardiovascular disease. What's about cancer patients? We have several data sets from China, from France, from Italy, and then we have the CCC19. So we know very well that the cancer progressing and the patient with comorbidities and advanced performance status receiving cytotoxic chemotherapy is at higher risk to develop a COVID infection and to die for this COVID infection. So this is a multifactorial process. But what's about the reorganization of the national health systems? That is the topic I should address. So there was a total disruption of the health services for non-communicable disease. So look at the partial and total disruption for rehabilitation services, for hypertension management, for diabetes and diabetic complication management, for asthma service, for palliative care, for urgent dental care, and also for cancer treatment. We are discussing about a partial disruption close to 40%. And the same thing for cardiovascular emergency. And those are data of WHO. So in non-communicable disease services during the pandemic phases, we have countries reporting disruption of the cancer services in 39% for sporadic cases, in clusters for phase 3 and community transmission phase 4 for 53% of the patients. Same thing for hypertension, diabetes, and cardiovascular emergency. So a national health service have been so overwhelmed by number of patients with COVID. There was a disruption of the other services between 45 and 64%, a total disaster. What services are more affected when we discuss about cancer patients? Again, those data are WHO data. For elective inpatients, so hospitalization to receive chemotherapy or surgery, we had a disruption of 65%. In the screening population, 46%, barriers due to lockdown, 43%. Workforce deployment, 39%. In my hospital, many doctors started to take care of COVID patients rather than taking care of cancer patients. Insufficient personal protective equipment, non-communicable disease outpatient service, beds not available, shortage of medicine and diagnostic. Regarding beds, if you look at the data of the TerraVault trial, including thoracic malignancy patients, even if 52% of them were hospitalized,
only 15% of them had access to intensive care units. That's why the mortality rate was 35%. So, which are the priority to protect the vulnerable population? So what we need to do, and we did in Italy for the second wave, is to reorganize the national health system and the services in order to have resources covering COVID patients and resources covering patients without COVID. So we need to assure the continuity of non-communicable disease service and to allocate additional funding for cardiovascular patients, for diabetic patients, for chronic neurological disease patients, and of course, for cancer patients. We organized in Italy with Spock Hospital and Hub Hospital. So we identified in any region of Italy some huge hospital, Hub Hospital, that should take care of only of cancer patients. So what strategies to overcome the service disruption? First of all, telemedicine, deployment for all the follow-up visit, and for all cancer patients that receive oral medication and for whom you can do a telemedicine. Take shifting a role delegation, as it's quite important to delegate nurse for some specific issues. Novel supply chain, we organized a home delivery of all the oral anti-cancer medication. Triage, so education to identify priorities. And then redirection of patients with non-communicable disease to alternate healthcare facilities. That's why we have COVID hospital and non-COVID hospital. And in a non-COVID hospital, we have hub for specific patients. And we try, of course, to limit the access of COVID positive patients. So the service delivery disruption and the solutions implemented, of course, have been taken because we have less than 60% chemotherapy attendance and less than 76% urgent referral for early diagnosis. This may affect mortality. This is a study performed in UK in which, following reduced screening and first visit, it is attended an increase of death for cancer for the next year of 3.5%. So total in UK, more 60,000 deaths in 1 year. And this is a consequence, finally, of all the COVID restriction. The focus on COVID-19 through 24-hour news cycles and social media has dramatically changed our emotional and social infrastructure. And the scientific level, the modeling on which public health measures are being taken are all entirely focused on COVID-19 mortality and morbidity. We forgot about cardiovascular patients, neurological patients, cancer patients. So there is no or little consideration for the impact of control measures on increasing morbidity and mortality in cancer. This is reality. Every journal is just speaking about COVID. There is no attention for the other patients and for cancer patients. So that's why ESMO decided in March for cancer care prioritization. We wrote together with Andres and other people a position paper in which we clearly stated that cancer patients are not more frail with respect to the general population, just some of them. So we need to adapt cancer care to the pandemic scenario and to health facilities resources. We provided a lot of resources online since the first wave of the pandemics. They are all available for medical doctors, for medical oncologists, and also for patients. There is a special section for patients. And ESMO decided to define high priority, medium priority, and low priority, according, of course, to the impact of a specific intervention on overall survival. So any intervention that may impact on survival for ESMO was a high priority. So we should not delay any treatment that may impact on survival. So ESMO recommendations, of course, are based on the risk-benefit, on the safety, on the patient-level prognosis, on the type and delivery of treatment,
treatment holiday ordained certification for low-risk patients, and telemedicine. So the most important thing was to ensure the most valuable care while protecting only the vulnerable patients. So what's next? We need to build back better, as WHO said. So when well informed and coordinated, so we know everything how to manage now because we are prepared. So we need adaptations made in the COVID-19 context that have the potential to build the health system capacity and that can be sustained through the pandemics and beyond. And any state should have a pandemic plan control in case of a new wave or a new infection. So how to do this? Prioritize community level services. So reorganize the cancer services in the primary healthcare system in order to guarantee the screening and the risk-adapted follow-up, also with telemedicine. We need, of course, health lifestyle promotion during digital technology, so reinforce the delivery of messages for patients to improve the therapeutic adherence and promote quality of life. And then, when available, guarantee telemedicine to assure the continuity of care. So in conclusion, patients with cancer and non-communicable disease are exposed to an increased risk of COVID and severe outcome in specific scenarios: elderly, advanced performance status, cytotoxic chemotherapy, and reduced, of course, and multiple comorbidities. Hematological malignancies and lung cancer seems to be more frail. And the action promptly required during the pandemic are to prioritize the most valuable treatment, timely deliver the treatment with the highest magnitude of benefit, so prioritize according to survival, consider de-escalation and delays when appropriate, and minimize patient risk, including telehealth services. So this is really the best way to guarantee the best treatment to our patients. So I would like to acknowledge the ESMO Clinical Practice Guidelines Committee and the ESMO staff. They did an excellent job. And Dario Trapani from the WHO and ESMO Guideline Committee that gave me a lot of help for the WHO data. Thanks a lot, and I will be very happy to send to you the slides. Muchas gracias, doctor Corigliano. Siempre es un honor poderlo escuchar y efectivamente las guías que realizaron nos sirven mucho para poder dirigir nuestra práctica clínica. Y quisiera pedirle al doctor Andrés Cervantes, quien es presidente electo del ESMO, nos dirija un mensaje final a todos los miembros de la Sociedad Mexicana de Oncología. Es un honor, doctor, tenerlo también el día de hoy con nosotros. Muchas gracias a ESMEO por esta amable invitación y por invitar a ESMO en nombre de su presidente, la profesora Solange Peters, y también teniendo en cuenta la excelente presentación del doctor Giuseppe Corigliano, pueden comprobar que ESMO ha decidido estar cerca de los profesionales de la oncología y cerca de los pacientes con cáncer. Para ello ha desarrollado una cantidad muy importante de recursos, documentos, recomendaciones, guías clínicas para alumbrarnos a todos en este problema global de salud que nos toca resolver y abordar. De modo que simplemente decirles que para nosotros es también un placer colaborar con ESMEO en diferentes actividades educativas. Ayer tuvimos una excelente reunión con el comité ejecutivo de ESMEO, donde hemos planteado algunas colaboraciones para un futuro inmediato, y espero que esto sea redundante en el beneficio y en la colaboración futura de ambas sociedades. Muchas gracias.
doctor Cervantes, por sus comentarios. Y finalmente quiero pedirle al presidente de la Sociedad Mexicana de Oncología, el doctor Héctor Martínez Said, que pase a dar el cierre de esta reunión interinstitucional. Muchas gracias, doctor Juárez. Muchas gracias también a la doctora Paula Cabrera por haber coordinado este simposio, el cual es sumamente importante para SMEO seguir refrendando los lazos de amistad con sociedades internacionales y con las dos más importantes de oncología clínica que existen a nivel mundial. Quiero agradecer a la doctora Lori Pierce, quien se tomó el tiempo para poder mandar su mensaje de amistad. A todo el trabajo que ha hecho el director ejecutivo, el doctor Clifford Hodges, que durante todos estos años ha estado trabajando junto con la Sociedad Mexicana de Oncología. Agradecer mucho la presencia de la doctora Solange Peters y del doctor Andrés Cervantes, Giuseppe Curigliano, así como del doctor Casap, presidente de SLACOM y figura relevante en la oncología de América Latina. En fin, vamos a seguir trabajando, los vamos a seguir molestando mucho, los vamos a estar insistiendo en nuestros lazos de amistad y los cuales seguramente llevarán a una mejor práctica oncológica en nuestro país. Les agradezco mucho y en nombre de la SMEO les mandamos un gran abrazo y reciban nuestra gratitud y admiración por su trabajo. Muchas gracias.